Coronavirus manjagi taksujara India hakotoro dini baike India lockdown khaimani jeng saimano salbrini sal 28 tarik March dini bai dini sajara tei je last update 20 jona borok thimani jeng koktomo mankha tai taksujara positive case tongo 834 870 jona positive borokni test khaimani manjakha tebo haikeno haino hai jeng ojaro phaisok paijak Sampoknagorni Sinai kamni thikkin Sinai kami thangmani bukogo anyang urku phachingnorok nugiman khana ojorabo wakebeng khayei phatarni phainai eba sinia nuge borok phainarokno wakebeng khayei kasujak tei wakebeng odal bidal pusarok thepajak norok mangpili tisanai norokno bangkoinai yang mangpili phongnani bagai je kamini phatarni phainai rok kamini borok phanangthung sinia nuge borok phanangthung bike bai phaiteng gari bai phaiteng borokno puila yak surujago hand wash gripano sanitizer gripano sapan bai kaham ki borokno yak suru mani yak ulo borokno ayongai kami phaching laira mani norok nugiman khana kami ni borong tabu borokno yak suri tongo tei rok lai tebo haikeno nugiman khana wake bengo o jaga o lockdown ni sainda jag tala tei sikol bai saimanani phunuk jakha tebo haikeno fight virus o jaga o Sinai kami para hamkrai komoti ni bekhak tei haji kok khnalai nogo tonglaimani bisingtei o virus no kasulayana hambai aba hikerok sijaka o jaga wo wash your hands, use a tissue for cup, avoid touching your face mane puila ke sajaka 20 second jorate ni yak no sudi nei oro yak suri botong borok use a tissue for cup kusuk furur tissue rok heba jini rumal rok use khainang nai tai avoid touching your face mane mukhang rok mokol rok khunjur rok mokol rok ta tangdi ni sanani chai tokha or bohaino sikol tai talara jak yango haino haite geisa pleka to sijak please do not enter without permission tai contact number o jagao kani rejak nugui mankha jeng oba haikeno nugui mankha miya tai usangni salogo bo sidai amchai rogo yang Sampoknagorni Bolaram Thakur kasida samchai rogo bo haikeno wakebeng khawoi phatarni phainai rokno kasujak mani eba phatarni phainai rokno hand wash yak rok surugui oba haike phunungnani chaitok jak mani ang kamini lukurok bai mankhang ke koksanani chaitok nai yang gana phaiside borokni thania sing saimanani chaitok lai nai tamni bage oba haike khlaijak ka tai boba haike borok wan somung nahalai mankha puilano ni bumung tenjoroni kamin bum sai ani mongke surojit rupini chini kamini bumung kai Sinai kami जों वानसक लाइमानि गांखाय बयनिनो नाय सोरोंमानि या सिनिबो कायसा वानसक मुं दङ अमा हेख्लेनो कायसा जों आ भाइरासनि काटिनानि बागै जों बमा हेख्लायमान आमो जों पारा कायसा अकरा रक बायसिनि पारानि कमिटिनि बिसिंथि ख्लाय जों वानसक लायखा इंगे गोबांमा बर' रक कखनाया हायनो पिंपां गुरिनाय दङ इंखे जों बरंनो कासुनानि एकमात्र अबनो सिनि लामा जों अमा हेखे लामावो वा केबें खासोवै जों अरबो तंखा इंखे सिमसि जों बरंनो tamni bagai borok nangsugui da phai nangsug yagui da haino da guri tong amno जों saimanni bagai borok kasuka tai जों sinimani borok no simna जों chitogui tongo siniani borok no hangke जों poila thanarago phano inform khayo erporebo जों borok no amai khaya phari ro ge parani borok no hangkai borok mi gathung phano kholiyo
je jaga phano thangai phaikangke जों borokno yak suru mani bisingtwi khlai जों parao sitok layo ta amai tago bono karibo mikiting kholnai bazaro thangnai mani paina thangnai karibo phatar hastebo tongnai rok porinai rok chakri khainai rok aborok baksa phainai rok tongkhana norone kami rok borok nokhe kami o hada habrojak ge bahike khlaijak amahai kobang mano tongo baksa hangke bela hasalo to krei sini north east ni bisingo Guwahati Shillong rogo tongnai borok hangke to nijini personal mar khungbai phaima ba hangke tai जों amorokno asarokni bisingti khlai phano जों borokno tobo test khlai rakha hangkai tai gana gani o je जों khobor manmani abono hangke जों direct thanao inform khailayo tai borokno test khlainai akoi korei hingkangke जों borokno parao sitoknani nei जों wansuk layo ta o jaga nugi mankha gate buskango no lama kinaro yak sunani arrange khaijaka tui baltin sabon rok joto laini rok no yak suru bahai sunai rok bahai ke wansok no rok cover dekhai borok bo belai kheno kok khnao tai baksa borok khangke oro makhang rok sui thangmani nugo borok bo tongthok jago karon khangkai muikthong kholei phaiye borok bolong bisingo saban maya angkai saban maya angkai oro saban nuk phai khangke borok suo tai baksa borok kheto ani yago moila ka phaya kunung yarok ni hanai bo tongo virus ba yagong ya virus ba no barose tongo rok ni sanai rok tongo ai phano जों borok no buji rmani bisingti khlai जों borok no yak suruoi जों par khlailayo ta bahai tini bai to salbring dong lockdown nang mani Tripura tai all over India no tebang mung rok na nukjakha samung tangnai rok mairung krei rang puisa krei samung krei abo hairo kok tomato tong norok nam jero abo kheto belai khe nangmani kokno karon chini oro Sinai kami hangke to naikangke employee khainai government employee rok belai khai kom aboni bisingo जों tangai chanai borok no जों tangai chao hunphano जों phalkha hangke se abono arang puisa baise जों mairung rok joto kisu जों nahari chao hingke tabuk जों phalnani se dugan rok bo जों khulokjak ya aboni bagai tabuk जों chini para bisingo hangkai bialo no tonglayo tai aboni bising wana laijang hangke para amsayo ba bondon rok ni nalai mani kwbangma borok rokni thaniwo no tongo hingke abono borok rokni thanio kirimung tongo je bondon mani rok hothat khlaida suna nang hangke जों tamo khlainai abono जों bo kiriwi tongo जों abono mabujok lainai para bisingo ngiyangke bini para rok nungma hai baksa khasi jage rok dukhoi dei rok phano omahai rok da wansuk langno amo bo kiriwo aboni bagai no जों chaitoknai je जों parani okara rokni bisingtei khlaiei omahai krei ngai tongnai nukhung rogo जों naitugei sabni thani tamo bo mahai ngai tong जों abono nainani naino जों meeting rogo salaijak parao belai belai ke hambai singo bo haikeno belai borok wana laijak borok kiri laijak tai borok kemang laijak mani haino haseni joto lukurok hayungni hakotorni joto lukurok ta wana laijak kiri laijak tamni bagi hingke जों jotono saimano India o bo je bini positive case ni je growth rate belai ke bari ngai tongo obo haikeno hakotor hapango jarao belai ke wana jak tei hakotorni pradhan mantri joto cabinet hakotorno saloknai lead khainai joto okra rok chakra rok sinai nuknai rok intellectual borok rok joto wana laijak tabuk o virus no bahike kasunani kaisano chini ostro tongo abo hangke social distance maintenance khaisolinani tei obo haikeno obo kamini lukurokni chaitok mumbai borok kami hamkrai botol lokino obo haike Padar ni borok sini nungnya phanya rok no kasunani bagi lama kacharo wa kebeng khajaka o jaga o yaksunani tui rok arrange khaijaka sabon arrange khaijaka ang haino hai koroksa chakra nugo bobai kok sanai dara koto kisi yang phaisiri ganawo oro जों dalbidal play card rok nokha suijak rok nokha kami hamkrai bodol rok nei puila boba haike wansok mung phaikya tei boba hai message norok obuni bisingti ranani musongmani जों गोबांमा media social media खबर पत्रिका नि बिसिंति मांखा जे चीनी बा हाक्तर भारतबो गोबांमा संक्रमण कोविड-19 नि आक्रमण उंतंगो आस्ते आस्ते अपनी ग्रोथ रेट बोंगी तंगो बनि बागे जों वानसुखा चीनी पाराबो अमा हाइकायै जों कायसा वा केबें खावै जों फाथारनि बरक सिनिया बरक रगनो जों कासुनानि जोंनि पारा हाब्रिया खाय जाहाथे संक्रमण न जों रुखि माननानै बागै जों अमाहाय जोंनि परिकल्पना नालायखा जे जों अनेक समय अ पारा फैसा गरिब अंशनि बरक बेसि
boni bagi samung rogo thangna nango borok mosabari phantukbari rogo thangna nango borok kogna nang para bisingni haifano chung borok no kifeli phaipuru chung yak bai saban bai yak suru jahate o সংক্রমণ হইতে রক্ষা মান্নানি তাই जों गामि रगबो सराय खनाय रगनो जतन अवेयरनेस खायरखा जे जतन कोनो याक सुना बागै साबन बाय अरत कोनो काहाम सैनिटाइजार बुमाया ताई गोबांमा एलकोहलिक कोनो याक सुजाकनाय बकरि जों साबन बायनि चललाय जावो ताइम बागै हमबा गरिब अंशनि बरक ताई अबनि बिसिङो गोबांमा ताबु गरिब अंशनि बरकबा मासे मानंया तंलायो आं सरकारनो दृष्टि आकर्षण खायना नायो जाहाते पंचायत थ्रुते फानो बा ब्लक थ्रुते फानो और किसान नायकल खाय बालेखे जानाय कारण गोबांमा सामुं तांमाया आजि मैयानि बागै माइचाना रक पर्यन्त अभाब अभियोग दंलायखा कारण बुलानि सिमिनो किरिलाय तंमाबा ताई टोटाली चिनि लकडाउन मानि तिनि 4 दिनो या प्रिसै दङ बनि बागिनो आं सरकारनि थानि अबनो साना नायो जाहाते चिनि पारा फाइसिं किसा मकल रखाय किसिसा गरिब रक जाय नङै मा दङ होननानै आं आसा खायो अबनि बिसिंतै जे भाइरास बाय मानजाया दंमोन अबो कैसा ऑप्शन अबनो कारै नरनि कामेराव तो फालनक रक दंना दुगान रक दंना दै जरा जरा ओ हातिबारनि जरा ओ नरक गामिनि फातारावबो थानानै नांगौ बाजाराव थांनानै नांगौ इमारजेन्सि हास्पातालाव थांनानै नांगौ आरोबो थांनानै नांगौ बे आ जागायाव जों जे मेडिकेल एक्सपार्ट दं जोंनो जे दागि माने आबरक फलो दा खालायजाक नरनि गामिनि बरबो सुजर दैयाला दं जों आबो फलो खायलायो जतन याकुं याक सुइ नगो हाब्रनानि जों व्यवस्था खायलायखा याक किसा सुनानि किसा मानै तांखायनो याक सुनानि खि नगद थाङै फैखि याक सुनानि आमरकनो जों फोरोंलायखा आरो गायसो जतटुकु सम्भव चिनि अमाखे जों फोरोंलायखा ओंखायते बाजार हुजारावबो थाङै फैबो बरगनो मास्क थुबनानि बरकबो जों सालायखा किन्तु किसु बरक आर्थिक अक्षमतानि बागै मास्क रक पाइमिया जेहेतु मार्केट रेट बोताक मास्कनि बेलाखि दाम माबाय आमरक बाक्सा पाइमिया अंलाय दङ आबो न सरकारि बाबे किसिसा बितरन व्यवस्था खायखै आं जावान ने आसा खायदा बेलाय के नांगमानि नों ककनि खनाय मानखा गरि बररक सय नआबो कुबै कक गरि बररक जानानि से माइरं बायनानि से नगनि दाल बिदाल मानै खनि बिनि नांगमानि बायनानि से रां पैसा गरि बाहायके मास्क बायमाननाय हेन्ड काप बायमाननाय सैनिटाइजार बायमाननाय एबा हेन्ड वाश बायमाननाय अजरावो सामुं गरिनि बागै नगनि अंखरमायानि बागै गरि नुखुंनि बररक मासाया मानया ओंनानिबो थांगै दङ परिस्थिति तेयावबो हायकेनो जों अजरावो नरक नहाय सानानै गगलायो अरबस्कांगो जेबाबे वाकेबें खावै लकडाउन आमचाइनो कामिनो खलायजाखा अबो हायकेनो तिगेसा बुप्राव बो कामिनि आ जागा बो हायनो हाय बो हायके लकडाउन एबा बो हायके लामा गासुइ कामिनो लकडाउन खायजाखा कामिनो खाप्रे जाखा जते फातानि बररक बर सिनियानु गिया फायादै तेओ भाइरासनो तुबि फायादै नरक कामिनि बररकनि खुक्ति बरकनि जोंनि सोंमुंनि बिसिंति बरकनि फिरमुं खनाय मानखाना अबो हायकेनो बरक गामियाव खरकसा बरक फानो इनफेक्टेड तांथों अ भाइरास बाय आबनो नाहार मुंगन बरक तिनो बाहायके तिनि बरक साक थाललाय मानि तेव बाहायकेनो जों जतनो सायमानो तिनि साक जरा तै तिनि 28 मार्च इंडिया हा कतरो तावसो जरा तै 834 830 जना मानजाखाव भाइरास बाय सालसानि यागलते सालसा बारि मानि ग्रुद बलाय गोबां आं थासिं संगो सायखना रका तेबो वाना कोगनानि कोकंगा ताबुक चिनि इंडिया हा कतरो तामो इन नोटिसं थंथार तामो त्रिपुराबो थं आईसीयू एबा वेंटिलेशन नि फेसिलिटी दं माने आबोनि जे मारि चिनि याफावाबो बेलाय किसा आबन बगै मिया शरीर करते जे पाइथा कोकतमा इंडिया हा कतर 40,000 वेंटिलेशन पाइनानि बगै ऑर्डर रखा थियाबा वेंटिलेशन सनामनानि आबो आसक जरा किसा बाय सनामै मानि आबो समय कलक नांगौ आबोनि बगै ओ जरावो स्टेज 3 वो थांनानै बखा जे कोविड-19 जे भाइरास आबो स्टेज 3 वो थांगांगांके जे प्रो कम्युनिटी टू कम्युनिटी सलावानो आप्रो बेलाय किरिमे सिंसां नायाव मांगपलि तिनि इंडिया हाकतरनि आबोनि बागैनि लोगरक तागवाना लायजाक गामिनि बररक बो गोबां लायजाक बाहायनो चिनि बसकांनि थिनां मांगपलि तिसनाय प्रबितै समिन लग्यां रनजित चिनि खरां
মুহূর্তে সারা ভারতে আমাদের দেশে কোভিড-19 যে করোনা ভাইরাস প্রখরভাবে একে অপরকে এটা একটা ছোঁয়াচে রোগ, যার ফলে এই রোগ থেকে আমরা বাঁচার জন্য যাতে বাইরের মানুষ, যাতে আমাদের অপরিচিত মানুষ, তাদেরকে আমরা গ্রামের ভিতরে যাতে এন্টার যাতে না হয়, যাতে আমরা এই করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমরা আজকের এই ব্যবস্থাটা চালু করছি। 4 দিন লকডাউনের 4 দিনের মাথায় আমরা আজকে এই ব্যবস্থাটা করতে পারলাম, যাতে আমাদের গ্রামের মানুষ তো জানেনই, অশিক্ষিত, কিছু লেখাপড়া কমের জন্য এইসব অ্যাওয়ারনেস হইতে তারা খুব দূরে। এরপরও আমরা অ্যাওয়ারনেস করেছি আমাদের গ্রামে কিভাবে আমরা এই করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তি লাভ করা যায়, যাতে আমরা ঘন ঘন হাত ধোয়া, স্যানিটাইজার ইউজ করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের এই গ্রামে বহু সংখ্যক মানুষ বিপিএল দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছে, পাহাড়ি অঞ্চল। সুতরাং আমাদের এই স্যানিটাইজার বা উন্নত মানের হাত ধোনের যে লিকুইডগুলো আমরা পাইনি, এবং সরকারের তরফ থেকে আমি এই দাবি করতে চাই যে আমাদের এই সব সরবরাহ করা হোক, যাতে আমরা সেই মারাত্মক রোগ থেকে আমরা যাতে বাঁচতে পারি। আমি অনুরোধ করব, সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে ব্লক থেকে অথবা এডিসি সরকারের তরফ থেকে, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আমাদের গরিব অংশকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করা হোক, যাতে আমরা এই সংক্রমণ রোগ থেকে বাঁচতে পারি। এবং এই সংক্রমণের জন্য আমরা বাইরে কেউ যেতে পারি নাই, এবং যার জন্য কাজকর্ম আমরা করতে পারি নাই, প্রায় মানুষ দিনমজুরি। সুতরাং এখন আমাদের অবস্থা, গ্রামের অবস্থা, ঘরে চাউল, ডাল, মরিচ, তরকারি বিভিন্ন কিছু অভাব দেখা যাচ্ছে। সুতরাং আমি বলতে চাই যে সরকারের তরফ থেকে যাতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়, যাতে গরিব অংশের মানুষ যাতে বাঁচে। এবং এই উদ্যোগটা কে নিয়েছেন, আপনারা গ্রামবাসী না কোনো সংস্থা? না, আমাদের কোনো সংস্থা এখনো এগিয়ে আসেনি। আমরা যতটুকু জানি, যতটুকু নিউজে দেখি এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখি কিভাবে আমরা এই সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পারি। আমরাই গ্রামের একটা কমিটি আছে, সেনেকামি ডেভেলপমেন্ট কমিটি নামে, আমরা একটা অ্যাওয়ারনেস করেছি, ঘরে গিয়েছি, যাতে সবাই ঘরের মানুষ হাত পা ভালো করে ধুয়ে, হাত সাবান দিয়ে যাতে ধুয়ে, এই ব্যবস্থা আমরা করেছি। এখানে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা দেখলাম, কি উদ্দেশ্যে এখানে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা? আমরা আজকে এখানে একটা হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করেছি, সাবান রেখেছি, জল রেখেছি, গামছা রেখেছি, যাতে আমরা ভালো মতো হাত ধুয়ে আমরা গ্রামে ঢুকতে পারি। অনেকে গ্রামের বাইরে যায়, যারা কাজের লোক, দিন দরিদ্র মানুষ, তারা তাদের জঙ্গলে জমে যায়, তারা যাতে হাত ধুয়ে গ্রামে ঢুকতে পারে এবং সেই সংক্রমণ যাতে আমাদের গ্রামে যাতে ঢুকতে না পারে, সেই ব্যবস্থার জন্য আমরা একটা আজকে এই সাবান জল ব্যবস্থা করে রেখেছি।
जोङो जेराव हाय फाइ सक बायजाक यांग रक दियानि सिमी सिनाय गामि हाबमानि थिको लामा बुप्रावो थासिङो ननरगनो साइपाइजाक आं सिनाय गामिनि आयं सादुपारानि सिमी सिनाय गामि हामावबो वाकेबें खावै फाटारनि फाइनाय एबा गामिनि बरगिया फाइनाय रकनो कासुजाक मानि याक सुनानि फेसिलिटी खाइजाक मानि हैंड वाइज हैंड सैनिटाइजार याफानो हैंड वाश बाइके जोङो जेराव हाय अरत फाइनुक फाइका Chini mang politician ay rok ani mang politician ay khorok nina borok yak masuka yak suyang kami o habuisi man ya tayoro ayang ni hakeno haino hayoro bo dalbidal poster te play card thipawi dalbidal koksi jaka contact number rok jak hen yak sunani rok kok sajakang haino hai kami ni khorok sata khuk bai kok sunani saitok nai ayango bobo haike kami ni buprabo kami ni buprabo जों नुगैमान खाबो हायके वाकेबें खामानि यांगोबो रोक्तियानि सिमिन रं कामिओ हाबमानि ओ हायके वाकेबें खाजाका नाहार मुं तामो बाहायके रं थानिओ हायके ओ जे ओकरक फायके वान समों रक फायके फेसायगोन ताबुक त जत जागान कोरोना भाइरास नै आबनि बागै जों ओ पारानो बसं जत बायरेनि फायनाय र जेमते चिनि पाराव हाबखांखै याकसुयै अबरक ख्राय तंखै चिनि पाराव सेफ्टिं ना ए अबनो वासुगैना जोंबो ओ पारा जेमते अब हाय याद थों नै कोरोना भाइरास फायां थों नै जों अबाय वासुगै तिनि सिमि जोंबो अ गेट न अबाय ख्राय खालामलाय खता के ओ जगाव हायनो हाय बाल्टिन रक हैंड वाश रक नरक अरेंज खायका बोबो हाय साब्रुम नरक मरगै जामा तं बुहुर बरक फाय फातान बरक फाय अब बायके नरक मेंटेन खाय जों अब त जों जे गाना गानिनि बरंनो अर दै जे नायनायै अब हायख्रायना जों मा दनो अब हायख्राय दा अब हायख्राय जों साराय खता गामियाव बुसुक फेमिलि दं बुसुक हाजार रक बरक दं बुसुक सरक वान एमने त जे जिनि आटुक थां बेलफांयाव सिनाय रक दं खायते 150 रक के তোদের ফ্যামিলি ও পরিবার লোক সংখ্যা রংকে বা পরিবারে গেল 150 লোক সংখ্যা বেশি রং না লোক সংখ্যা তুমি কেমন লিয়া जतन ताबको अब हायके एलाट ताबको भाइरास नि बागै नगरको कि युज दाखाय हैंड सैनिटाइजार रक नगलाव जों अब हायख्रायनि सारायका जेमते जों बै अयना जागाराव बा थांखांखाय जों नग हाबना सिगां जों हैंड वाश बे याग्रक सुवैनाय जिनि रि सुमलावनोबो जों हायनो बायरायावनो तंनाय अबराव हायनि जों अब सारायजाकता नरक टन नोंनि जेबो नरनि गामिनि बुकेबोनि बर गामिनि लुकरकनो मास्क थुबजाक नुग्लिया गे मास्क मानथयन बागै जान रक मास्क थुब्लिया ना नांया हनै जा थुब्लिया बो टिकेट नरक abon ban मास्क ताक त पाइ मानजा अब बेराय दामै थांका नै पाइ मास मानथलिया मार्केट अब ताबो कसा जों बोबो हाय नरक सरकारनि बखाक्तै मागाना बागजांनानि रक दाबि दाख्लाय बोबाय सरकारि हयते मागाना मानखायते गाहाम न जों अब सरकार नायो बेलाय नांमानि नरक खनाय मानखाना सराय सुदु मात्र सरकार सिमिया मानखांगाके गोबां मा एनजिओस रां फैसा गोना रक सिनि बिसिङावबो दङ ताबो गबो हायके ग्रै आमसाय रक ग्रै नखंनि बर रक न हैंड वाश सापान रक सैनिटाइजार रक निया खेबा मानखांगाके मास्क रक बो आसुक दामनि निया फानो अर्डिनारि थुमानि सर्जिकल मास्क रक मानानि बागै बरक खातुङै दङ नासिङै दङ फियाबा बरक मास्क सुना नांगौ हनै साइमान दंफानो बरक अजाराव मास्क थुबै मान याबो हाय मांपलिर गासै फेमिन नरक नुगै मान kana तै जों बो हायनो चिनि मांपलिति सानाय ते आं कक सानाय बरक गामिनि बरक बाय हेबा दालबिदा लामचैयो थांगै जेसक मानसाक डिस्टेंस हाकसाल नारगनानि चेष्टा खालायो जों साइटगो तैयोबो हायकेनो आं हायनो हाय फुनुंनानै साइटकनाय अर लामा कसारो कतर बासुरकायै वाकायै हलं रक इ दक खाथिजाक जाते बरकनि पारमिशन सारा बरकनि गसिमुं सारा गामियाव खरक गायसा गारि फानो खरकसा बरक फानो हाबाय मानिया दैखर अब हायके साइटक जाकमानि गायसा व्यवस्था खायजाकमानि नरक नुगै मानखाना ते ओ गामि सिनाय गामि सिमि ताङै तिनो अब हायके ओ साइटक मुंना हाबनाय हासेव गोबां मानो गामि दङ गोबां मानो त्रिपुरा सामचाय दङ
आमचाइ रगो के फातारनि फाइ थाङै फाया दा बर रक एबा मानै खनि फालनाय फालनाय जरावो फेरिवाला रक थ्रुग रक दाल बिदाल बर रक हाबमानि रक गोबां आमचाइ रगो जों नुगै मानो बदार आमचाइ रगो हंगे तै बसे जुदा मांपलि फियाबा आमचाइ रकनि बर रक बो फातारनि फाइनाय रकनो कासुनानि बागे अबो हाइके चाइतो मुं नाहार कांगाके जों जतो तिपारा सारक चिनि कामि आमचाइ ओ किरमा सिंसा भाइरासनि याकनि काटिवान होननै जों वानछगो मांपलि तिसानाय प्रबिते समिलग आं रनजित चिनि खरां Main reason is that we are just stopping the virus right now because many bikers and they are coming just to take board this and that. So actually we are just stopping them not to come so that anything won't happen. So actually the reason is that many bikers and many youngs they used to come in our village and all those they used to take board this and that and they shouted they used to drink alcohol. That is the main reason.